أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس اللغة الفرنسية للثالثة إعدادي Langue et Communication. عنوانه La Condition. يمكنكم العودة إلى الصفحة 159 للمتابعة إن شئتم. إذن لنبدأ على بركة الله. عنوان الدرس La Condition، الشرط، يندرج في نطاق الوحدة الثالثة Les Péripéties. Objectif، أهداف الدرس: découvrir les moyens exprimant la condition، اكتشاف الروابط التي تعبر عن الشرط. les utiliser pour exprimer la condition dans différentes situations de communication écrite et orale. استعمال هذه الروابط أي روابط الشرط في وضعيات تواصلية مختلفة شفوية وكتابية. Voici le support. Je voulais le texte. Agent Graille, qui serait le criminel à votre avis? Inspecteur, si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou, le criminel sera certainement un vampire. أعيد النص. Agent Graille, qui serait le criminel à votre avis? Inspecteur, si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou, le criminel sera certainement un vampire. إذن سنحاول استخراج la situation de communication وضعية التواصل. إذن نجيب على الأسئلة التالية. Qui parle؟ من المتكلم؟ إذن هو agent Graille. جيد. À qui parle-t-il؟ مع من يتكلم؟ نعم، l'inspecteur Justin. Bien. De quoi parle-t-il؟ عن ماذا يتكلمان؟ موضوع الحوار. Donc l'identité du criminel، هوية المجرم. إذا نستطيع أن نجمع هذه الأسئلة أو أجوبة هذه الأسئلة في وضعية موحدة ونقول: Agent Graille pose une condition à l'inspecteur. Deux points rouges, le criminel est un vampire. Agent Graille يضع شرطا للمحقق جوستن. هذا الشرط هو نقطتان حمراوان خط مائل، المجرم هو مصاص دماء. إذن نحافظ على نفس الجملة. Si les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou, le criminel sera certainement un vampire. كما تلاحظون هذه الجملة جملة مركبة، une phrase complexe. إذن سنستخرج العناصر الثلاث ديال الجملة المركبة. إذن الرابط هو سي، تنسميه subordonnant، ثم تجي قدامه أي قدام الرابط la phrase suivante: les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou، ونسميها proposition subordonnée. باش تنعرفوها أنها تجي دائما قدام الرابط. ثم le criminel sera certainement un vampire. هذه جملة proposition اش؟ إذن principal exactement. هذه هما العناصر الثلاث ديال la phrase complexe. كما تلاحظون les deux victimes ont deux trous rouges sur le cou. الضحيتان تحملان نقطتان حمراوان على العنق. فهو هذا شرط. شرط ماذا؟ الشرط باش نقدروا نقولوا أن لو كريمينيل est un vampire، أن المجرم مصاص دماء. بيان. إذن هذا هو الشرط. إذن نسميها proposition subordonnée. لاحظوا معي. de condition. de condition. نستمر. دائما نفس الجملة، لكن الآن سنبحث عن الأفعال في لا سوبوردوني وفي لا برانسيبال ونحدد أزمنتهما. إذا الجملة الأولى en، سي لو فيرب avoir، au présent. ثم الجملة برانسيبال فيها sera. c'est quel temps؟ c'est le futur du verbe être. Bien. L'agent Graille ici، يعني dans cette phrase، exprime la certitude ou le doute. هل يعبر لاجون غراي على لا سيرتيتود التأكد أم لا لو دوت الشك أي يشك فيما يقول؟ طبعا لا سيرتيتود يعني متأكد مما يقول. ونحصل على القاعدة البسيطة التالية: سي زائد بريزون زائد فيتور. هادو أزمنة خديناهم في الجملة أعلاه. إذن فاش تكون هاد التركيبة نقول أن المتكلم متأكد مما يقول، يعني لا سيرتيتود.
هنا تلاحظون مجموعة من الجمل على اليسار وأخرى على اليمين. نحاول أن نكمل كل جملة بتتمتها. سأشرح لكم الجمل. Au cas où nous arrêterions le suspect في حال أوقفنا المتهم. Si vous aviez des témoins. إذا كانت لديكم شهود. Si les enquêteurs avaient donné plus de temps à leur enquête. إن أعطى المحققون أكبر وقت للتحقيق. À condition que vous lisiez plus de romans policiers. بشرط أن تقرأ أكبر عدد من قصص البوليسية. Tu arriveras avant le suspect. ستصل قبل المتهم. على اليمين نعمل نفس الشيء شرح. Vous seriez libre. ستكونون أحرار. Il aurait pu démasquer le malfaiteur. قد يستطيع أن يكشف عن المجرم. À condition de prendre le TGV. بشرط أن تأخذ القطار السريع. Votre flair de détective sera infaillible. حسك أو حس المحقق سيكون عاليا. Nous le soumetterions à l'interrogatoire. سنضعه تحت التحقيق. إذن au cas où nous arrêterions le suspect تتم ديالها nous le soumetterions à l'interrogatoire. Si vous aviez des témoins vous seriez libre. Si les enquêteurs avaient donné plus de temps à leur enquête il aurait pu démasquer le malfaiteur. À condition que vous lisiez plus de romans policiers, votre flair de détective sera infaillible. Tu arriveras avant le suspect à condition de prendre le TGV. نفس الجمل لكن الآن سنحاول أن نسطر بالأخضر على الرابط وعلى الزمان الذي يليه أو الذي يفرضه بالأحمر. إذا الرابط في هذه الجملة au cas où nous arrêterions le suspect nous le soumetterions à l'interrogatoire هو au cas où. والزمن الذي يليه هو arrêterions. لاحظوا معي هذا الفعل arrêterions غ في الآخر arrêterions غ هذه من صفات le futur غ في الآخر. لكن عند مشاهدة الفعل نلاحظ EONS هذه علامة l'imparfait. إذن الجمع بين le futur زائد l'imparfait تعطينا زمن آخر ثالث هو الconditionnel présent bien sûr présent. ثانيا si vous aviez des témoins vous seriez libre. الرابط هنا نعم si ونرى أن الفعل الأول aviez c'est le verbe avoir à l'imparfait ثم فعل آخر seriez دائما داك R يعني يجعلنا نفكر في الفيتور لكن هناك EEZ علامة l'imparfait فنقول أنه conditionnel présent. Si les enquêteurs avaient donné plus de temps à leur enquête il aurait pu démasquer le malfaiteur. هنا الرابط نفسه si. أما الفعل فهو avait donné نعم هو l'imparfait لكن هناك participe passé ديال donné. إذن هنا ليس imparfait وإنما plus que parfait. جيد. ننتقل إلى aurait pu كما رأينا aurait نعم كاين R وكاين AIENT كاين l'imparfait. إذن أول حاجة غنحصلوا عليها سي لو كونديسيونيل لكن واش بريزون ولا باسي. هنا كلمتين إذن فهو باسي كونديسيونيل با باسي. رابعا à condition que vous lisiez plus de romans policiers votre flair de détective sera infaillible. الرابط هنا هو اكتشفتموه؟ نعم à condition que. لاحظ معي الفعل ليزيي قد يقول قائل أنه imparfait ولكن ليس كذلك رغم انتهائه ب EEZ هو subjonctif. خامسا tu arriveras avant le suspect à condition de prendre le TGV. الرابط المستعمل أو لا le subordonnant هو à condition de. لاحظوا معي متبوع ب prendre هو فعل هل تم تصريفه؟ طبعا لا تتم infinitif لا يصرف. إذن ما يجب التمكن منه في هذا الدرس الآن إلى حدود الآن à retenir. Pour exprimer la condition on utilise للتعبير عن الشرط نستعمل القاعدة سي وهي 3 قواعد. أولها سي زائد présent زائد futur كما شاهدنا وقد يكون
بلاصة futur impératif. مثال si tu as un problème appelle-moi. إذا ديك appelle-moi هي impératif أمر. قاعدة الثانية si زائد imparfait زائد conditionnel présent. si زائد plus que parfait زائد conditionnel passé. هذه قواعد ديال سي جمعناها في هذه الرزمة. ثم لائحة أخرى pourvu que, pour peu que, à moins que. pourvu que, pour peu que متشابهة مترادفة à moins que مختلفة. à moins que تعني إلا أن تكون. إلا أن تكون. مثلا je viendrai te voir à moins que tu sortes. غادي نجي نشوفك إلا كنتي خارج. إلا ما كنتي خارج. ما تعنيش بشرط وإنما إلا أن تكون. ويتبعها subjonctif دائما. ثم اللائحة dans le cas où au cas où هادو مرادفان يتبعهما دائما conditionnel. رزمة أخرى à condition de en cas de لاحظوا تنتهيو ب 2 إذن حالة خاصة هذا الأول plus infinitif فعل غير مصرف كما شفنا à condition de prendre le TGV ou en cas de plus non زائد اسم. مثال en cas de problème appelle-moi. في حال مشكل في حال وجود مشكل هنا مشكل يعني le nom اتصل بي. لننتقل إلى التمارين للتمكن كي نتمكن أكثر من هذا الدرس إن شاء الله. souligne le moyen de condition. سطر على أداة الشرط أو رابط الشرط. لدينا 6 جمل. au cas où tu ne pourrais pas venir préviens-moi. إذا ماذا اكتشفتم هنا؟ ما هو الرابط؟ إذن au cas où. جيد. الجملة الثانية en cas de pluie le spectacle n'aura pas lieu. الرابط هنا يمكنكم توقيف الفيديو والقيام بتمرين بمهل وبهدوء. إذن هنا الرابط هو en cas de. ثالثا je te prête mon livre à condition que tu me le rendes demain. الرابط في الوسط كما تشاهدون à condition que. رابعا si j'ai de l'argent je partirai en vacances. نعم إنه si. خامسا tu arriveras à l'heure à condition de prendre un taxi. نعم آمل أن تكونوا قد اكتشفتموه à condition de. je viendrai chez toi ce soir à moins que tu sortes. إلا أن تكون خارج البيت. إذن هو à moins que إلا أن تكون. تمرين ثاني dans la phrase suivante exprime la condition en appliquant les 3 règles de si. في الجملة التي ستشاهدونها حالا عبر عن الشرط باستعمال si. 3 قواعد ديال si. j'ai de l'argent je pars en vacances. لدي مال سأذهب في عطلة. إذن أول قاعدة هي si زائد présent زائد futur. si j'ai de l'argent je partirai en vacances. j'ai يعني présent ديال le verbe avoir. je partirai futur ديال partir. قاعدة الثانية si زائد imparfait زائد conditionnel présent. si j'avais de l'argent je partirai en vacances. j'avais هذا l'imparfait ديال avoir. je partirai زدنا ليها واحد s AIS إذن فهو conditionnel présent. قاعدة الثالثة si j'avais eu de l'argent je serais parti en vacances. نزدنا si زائد plus que parfait زائد conditionnel passé. إذن avait eu هذا plus que parfait. serait parti conditionnel passé. ثالثا أو التمرين الثالث conjugue les verbes au mode et au temps qui convient. غتصرفوا الأفعال بين قوسين إلى الزمن المناسب. si vous parlez plusieurs langues vous trouvez du travail. هنا أول حاجة للنجاح في هذا التمرين يجب تحديد الرابط ديال الشرط. نعرفوه باش نعرفوا اش من زمان واش من مود غادي نديرو. سي غتلاحظوا هنا عندنا سي اشنو تابعوا بارلي سي بريزون. شنو تبع بريزون فيتور. اذا نصرفوا تروفي او فيتور وغنحصلوا على ما يلي. vous trouverez du travail. جيد. ننتقل إلى الجملة الثانية nous irons nous promener à condition qu'il ne pleuvoie pas. رابط à condition que في الوسط. إذن يتبعه ماذا؟
إذا رجعنا إلى القاعدة subjonctif. إذا ما هو subjonctif ديال pleuvoir؟ هو pleuve à condition qu'il ne pleuve pas. Au cas où voilà, vous ne pouvoir pas venir, prévenez-moi. الرابط هنا ما هو؟ au cas où. نعم، يتبعه دائما conditionnel. وماذا نقول؟ نقول au cas où vous ne pourriez pas venir, prévenez-moi. جيد. Tu pourras suivre ce cours à condition de s'inscrire avant 8 jours. رابط à condition de يفرض voilà l'infinitif عدم تصريف الفعل غنخليه كما هو. si nous n'aurions eu aucune difficulté. هنا si زائد فراغ ثم نشوفوا الفعل الثاني هو اللي غادي يورينا اش من قاعده غنديرو. aurions eu هو conditionnel passé. اذا القاعده هي si زائد plus que parfait زائد conditionnel passé ونحصل على avions étudié. si nous avions étudié. طيب، هذا التمرين أود أن تقوموا به في دفاتركم. قلوا التمرين حاولوا ديروه. conjugue le verbe payer au mode et au temps qui convient. صرف فعل payer بين قوسين إلى الزمن المناسب. أقرأ عليكم الجمل. هنا طبقنا قواعد ديال سي بالترتيب. سي زائد présent زائد futur. سي زائد imparfait زائد plus زائد conditionnel présent. سي زائد conditionnel plus que parfait عفوا زائد conditionnel passé. S'ils viennent au restaurant, ils ne payaient pas l'addition. S'ils venaient au restaurant, ils ne pas l'addition. S'il était venu au restaurant, il ne payait pas l'addition. إذا تمرين مشابه، لكن هنا الفعل هو aller. Si je allais en France, je vous enverrai une carte postale. Si je en France, je vous enverrai une carte postale. Si je en France, je vous aurais envoyé une carte postale. لاحظوا دائما نحافظ على نفس الترتيب ديال القواعد ديال سي. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وفهمتم هذا الدرس جيدا. ولنا اللقاء مع مجموعة من التمارين وتصحيحاتها في الفيسبوك. أتمنى أن يعجبكم هذا الشرح باللغة العربية والفرنسية، وإن كان كذلك فأتمنى أن تضعوا تعليقاتكم تحت الفيديو للاستمرار في هذه الصيغة. Merci pour votre attention. À la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous avec une nouvelle leçon, Inch'Allah. Merci et au revoir.